أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بلا كلمة طيبة نفاق لا إله إلا الله محمد رسول الله. Dosa kalma syahadat syahadaman qadan wala asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Dosa kalma tamjid tamjiman berzugi wala subhanallahi walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Sudah kalma tauhid manekela la ilaha illallah wahdahu la syarika lah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Pacu kalma astaghfar man tobakana astaghfirullah rabbi min kulli dzambin aznabtu amadan aw khata'an sirran aw alaniyatan wa atubu ilaik minaz dzambi alladzi ya'lamu wa minaz dzambi alladzi la a'lam innaka anta allamul ghuyubi wa sattarul ghuyubi wa ghaffaruz wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Cetta kalma raddi kufar mani kufar sebaina Allahumma inni a'udzu bika min an usyrika bika syai'an wa ana a'lamu bi wa astaghfiruka lima la a'lamu bi. Tubtu anhu wa tabarra'tu minal kufri wasyirki wal kizbi wal ghibati wal bid'ati wan namimah wal fawahishi wal buhtani wal ma'asi kulliha wa aslamtu wa aqulu la ilaha illallah muhammadur rasulullah.